to AB. Square. Okay, now square. Adakah kalau kita ada square, kita dah dikira sebagai single? Kita dah ke belum? Apa maksud square? Square maksudnya AB itu didarab dengan diri dia sendiri kan. So dia ada dua benda yang sama. So kalau dia ada dua benda yang sama, dia still tak single. So kita kena move kan square pergi ke sebelah. Okay, square move to the other side. Okay, kalau square pindah pergi sebelah, apa akan jadi? Square root. Yes, correct. Square root. Okay, square pasangan dia square root. Cube pasangan dia cube root. So kalau dia pindah sebelah, tengoklah apa jadi. So kita akan jadi AB equal to square root 64. So press your calculator. Square root 64 equal to what? Eight. 8. 8, yes, correct. So this is the final answer, 8 cm. So yang ini dia punya jalan kerja a bit long lah, because you need to use formula konsep yang kamu dah belajar waktu form 1, Pythagoras theorem. So that's why ingat mathematics ni they relates to each other. So we need to always remember all of the things that we've learned during the previous year ke, during the last topic ke, sebab dia akan keluar dalam topik yang lain. Okay, so itu jawapan dia, 8 cm. Kamu nak tulis 8 boleh, nak tulis 8 cm pun boleh. Tapi ingat, kalau nak tulis unit, make sure unit tu kena betul. Kalau salah unit, salah jawapan. So it's better kita tak payah tulis apa. Okay, last kita C. Find the length of ABC. Ini senang je lah. Okay, apa simbol double tu? Ada dua line. Apa maksud dia? Sama panjang. Equals panjang. Equals, yes. Equal length. So, dia suruh cari ABC. So, maksudnya AB plus BC. We know AB is equal to 8. And because of the symbol tu, BC is equal to what? 8. 8 also, yes. So the answer is 16 centimeter. Okay, just like that. Okay, simple. So siapa yang salah dekat B, salahlah jawapan C dia. Okay, they relate to each other. So make sure jawapan kamu tu betul-betul dulu, sebab soalan A, B, C ni dia akan relate to each other. Okay, so another question. Okay, number 2. Radius given 5 cm. Lepas tu dia kata arc PQ is equal to RS. Maksudnya ini sama dengan ini. Okay, ini panjang. Okay, and then given P pergi Q equal to 8 cm. PQ ni yang straight line 8 cm. Okay, and then question asks find OT. This one. Okay. Sebelum kita pengiraan, dia kata arc arc PQ equal to arc RS. Okay. Kalau arc sama, apa akan jadi dekat chord dia? Sama. Sama. Kita kan ada rules yang mana dah tadi? This one. Okay.
So kalau arc dia sama, chord dia pun akan sama panjang. So kalau dia kata PQ 8, so RS pun akan jadi 8. So this one is 8. Oh, 8. 8. Okay. Next. Dia suruh cari OT. So, macam mana kita nak buat? Okay. So, siapa yang dah siap? Apa jawapan kamu dapat? Saya nak dengar. What is your answer? Final answer? Saya tak dapat jawab yang ni. Tak dapat jawab. Tak dapat. Okay, tak apa. Dia kompleks sikit sebab you need to use banyak benda. Okay, kita tahu chord situ 8. Okay, kita nak cari OT. OT is perpendicular. Perpendicular to RS. Kenapa saya kata dia perpendicular? Ada reason tak? Macam mana kita boleh assume dia perpendicular? Sebab ada apa? Sebab ada darjah 90. Yes, correct. Because of this 90 degrees. Okay. So bila dia perpendicular, apa yang dia akan buat pada garis RS tu? 180 Ya. darjah. Tak. Dia akan membahagikan kepada dua yang sama panjang. Macam ini. Kan? Kita ada 90 degree ni. So, bila kita ada angle yang 90 degree ni, maksudnya chord tu akan terbahagi kepada dua yang sama panjang. So, bila itu terjadi, bila kita guna properties itu, so kita boleh tahu sekejap. Okay, tadi internet line tiba-tiba. So, okay, bila itu terjadi kita tahu RT adalah sama panjang dengan TS. Okay, RT sama panjang dengan TS. So, sin RS adalah 8. So, RT akan jadi 4. TS pun akan jadi 4. So, dia membahagikan kepada 2. So, ini akan jadi 4 cm. So, ini akan jadi 4 cm. Okay, tengok. Sebab itu, dia letak simbol 90 degree tu. Supaya kita boleh guna 4 tu. Okay, and then, daripada sini, CO. Okay. Kita ada solusi dulu. This one. Ini O, ini T, ini R. Okay, R tu dekat hujung conference. So kalau kita wujudkan garisan O pergi ke T, dia akan jadi macam ni. So kita tahu sini 4. So O pergi ke T. Boleh tak kita nak tahu berapa panjang dia? Boleh tak kita nak tahu? O pergi ke R tu apa jenis part of circle? Center pergi ke circumference. Apa nama dia? Radius Radius. Yes. Kita tahu tak radius berapa cm? 5. 5 cm. So sini akan jadi 5 cm. So sini 90 darjah. Boleh tak kita nak cari OT? Guna apa? Buat macam tadi. Yes, buat macam tadi. Pythagoras theorem. Okay, Pythagoras theorem. So ini kamu kena fikir sikit. Kenapa kamu fikir? Sebab kamu kena wujudkan segitiga ini. Mesti ada reason. Kenapa dia bagi radius? Sebab dia nak tengok pandai tak kamu aplikasikan radius punya garis ini.
Sebab kalau kita tak guna benda tu, kita tak boleh nak cari OT. So that's why itulah wujudnya. Supaya kita boleh wujudkan segitiga, and then bila ada triangle, we can use Pythagoras theorem. Okay, so kita guna Pythagoras theorem. Formula dia A square is equal to B square plus C square. So A tu hypotenuse. So berapa panjang hypotenuse? What is your hypotenuse length? Hypotenuse bertentangan dengan 90 degrees kan? So berapa tu? 5 square. Yes, 5 square. So B pilih je 4 square plus OT square. Okay, and then so buat cepat-cepat lah. InsyaAllah. Okay. So sama juga macam tadi, pindahkan satu-satu. So kamu akan dapat OT kamu adalah square root 5 square minus 4 square, and your answer would be 3 cm. Okay, macam tu. Okay. So untuk jawab soalan circle ni, you need to have lot of exercise. Sebab kamu nak tahu bila masa nak guna Pythagoras theorem, bila masa nak kena wujudkan triangle macam ini. So you need to do a lot of exercises so that you can be aware of what the question want and how to solve it. Okay? So itulah. Nanti siapa yang tak sempat salin nanti, tengok balik nota, saya akan share in the class lah. Okay, now kita akan masuk 5.3. So 5.3 ni mostly banyak guna formula. Okay, 5.3. Subtopic 5.3 nama dia circumference and area of a circle. So maksudnya cara kita nak cari circumference and cara kita nak cari area di dalam circle, in a circle. Okay. First, formula kamu kena tahu is formula of circumference. Okay, formula of circumference. Okay, formula dia circumference is equal to pi times diameter, ataupun kita boleh tulis pi d, where d itu represent diameter. Pi itu apa dia? Pi itu adalah sejenis formula yang dah ditetapkan. Kalau kamu nak tahu macam mana cara nak cari pi, nanti waktu you nanti ambil subjek matematik. Tapi untuk sekarang, you don't need to know how to find pi. Pi itu dah ditetapkan. Okay, so pi itu ada dua nilai. Can be two values. 22/7 ataupun 3.142. Okay, so soalan akan state pi itu dia nak guna yang mana satu? 22/7 atau 3.142. Kalau soalan tak state, up to you kamu nak guna mana satu. Sebab 22/7 sama je nilai dia dengan 3.142. Cuma satu dalam bentuk fraction, satu dalam bentuk decimal. Okay? Nah, so simple je. Ini formula circumference. Okay. Based on sini, kita boleh tahu satu benda lagi. Okay. Kita tahu, saya ada beritahu diameter. Apa relation diameter dengan radius? Radius dari center ke tepi, diameter dari ujung ke ujung. Yeah. So,
Kalau macam itu, radius tu, diameter tu berapa kali radius? 2. So diameter is actually equal to 2 times radius lah kan? Which is equal to 2R. Okay, radius kita pendekkan jadi R. So kalau kita masukkan D ni, kita ganti dengan nilai ini dalam tu. So circumference boleh juga jadi formula, dia ada dua formula. Circumference is equal to pi. So diameter kita tadi 2R. So pi 2R. Ataupun lagi cantik tulis 2 pi R. Okay. So ada dua formula untuk circumference. First guna diameter. Second guna radius. Okay. Dia bergantung pada soalan. Sebab kadang-kadang soalan bagi diameter of circle and find circumference. Kamu boleh guna formula A. But sometimes dia bagi radius. So kalau dia bagi radius, kita guna formula B. 2 pi R. But the answer would be the same. Sebab diameter tu adalah 2R. So dia just substitute lah, ganti sahaja. Okay. So nak tengok example supaya senang pemahaman. Okay, example. Example. Calculate circumference of circle given. Okay. A diameter D is equal to 20 cm. B radius or R is equal to 15 cm. And stated use pi equal to 22/7. Okay. So kita jawab sama-sama. So, untuk soalan A, dia bagi given D is equal to 20. So kalau dia bagi dalam bentuk diameter, which formula should we use? Formula A ke formula B? Formula A ke formula B? A. Yes, formula A. Pi D. So dia suruh cari C. So C is equal to pi D. So pi dia berapa? Dia dah sebut dah. So kita nak guna yang mana satu? So pi guna je, dia beri 22/7 times diameter 20. Okay, tekan press calculator. What is your answer? $77.14. Salah tu. Nak tekan calculator ke Nabara? Ada Saya cikgu. check balik. 22/7 times 20. So, ini jawapan ni salah. 77.14. Semua dapat sama macam Nabara? No, different Nabara. Kamu guna kalkulator yang kelabu ke yang cerdik sikit Nabara? Putih cikgu. Dia cantik. Yang putih tu yang cerdik kan? Patutnya kenapa kamu dapat 37? Betul tak? 22/7 times 20 eh? Oh. Your answer should be 62.86. Saya tekan balik. Yang lain dapat?
Dapat tak 62.86? Kita tak ada kalkulator kat tangan ni. Saya dapat 62 6/7. Tukarkan kepada desimal. Dah cikgu. Dapat berapa 62.85. Nabara? Kau dah kenapa? Saya letak Okay, 27. siapa yang 27 cikgu. 27/7. Okay, saya tengok. Kalau if your answer kalkulator kamu tekan dalam bentuk fraction, tukarkan kepada decimal. Okay, tapi kalau kamu nak tulis dalam fraction pun tak apa, but we prefer decimal place. Okay, ambil 2 decimal place. Okay, 2 decimal places always. Okay, so kalau jawapan kamu banyak decimal places, bundarkanlah. Dah belajar bundarkan. So bundarkan. Okay, B. Given radius is equal to 15. So this one, we use second formula, 2 pi r. Okay, so circumference equal to 2 pi r. So 2 pi kita 22/7 times radius 15. Okay, press your calculator. What answer will you get? Two bracket 22/7 bracket new bracket 15 close bracket. 94.28. 28 kah? Dah bundar betul-betul? 29 cikgu. 29. 29. Okay, sebab kamu, kalau kamu tekan kalkulator 2 darab 22/7 darab 215, kamu akan dapat 94.2 28571 dan seterusnya kan. Okay, and I always remind 2 decimal places. So kita tengok dekat 2 titik perpuluhan dekat 8. So kita tengok orang sebelah dia, jiran dia 5. So if 5 and above, kita kena tambah 1 dekat 8 tu. So that's why our answer should be 94.29. Okay, like that. Okay, simple je. Nak cari circumference. So tengok, if the question gives diameter, use pi d. If the question gave radius, use 2 pi r. Okay, so 2 different formula for 2 different information given. Okay, next. Formula seterusnya. Sorry. Circle. Area, formula untuk area pula. Okay, number. To formula of area of a circle. Okay. So area for circle, dah fix dah formulanya. You don't need to know how we get the formula. For your level, you only need to know how to use the formula. No need to know how to obtain the formula. Okay, so kamu tak perlu fikirlah macam mana. Just guna. So, kalau yang nak tahu dengan lebih mendalam, you can search YouTube ke, kalau rajin lah. Kalau tak rajin, dekat U nanti, kalau ambil mathematics, baru kamu belajar lagi. Okay, so dia punya formula is area is equal to pi r square. Okay, pi r square. Satu je formula dia. Pi r square. Where r is radius, pi will be given. Sama ada 22/7 or 3.142.
Kalau not given, pandai-pandailah kamu cari sendiri. Okay? So, example on how to use this formula. So, example. Okay. Calculate area of circle given A diameter 18 cm, B radius 8 cm. Use pi equal to 3.142. Okay. So, once the show first example, and then I give you homework and you try to do it by yourself lah. Okay. First, A. Given B equal to 18. But our formula, area is equal to pi r square. So, macam mana kita nak buat dulu? Apa yang kita kena cari first? Sebab kita tak boleh guna diameter. So, apa kita kena buat? Any idea? Given diameter, but we want pi r square. R is radius. So how can we find the value of radius? Macam mana nak dapatkan radius? Bahagi diameter. Diameter bahagi. Okay, so radius R is equal to, apa bahagi apa? 18 bagi 2. 18 bagi 2. 18 over 2. Equal to 9. 9. 9. Okay, equal to 9. So, kita dah ada radius, baru kita boleh substitute into formula. Area is equal to pi. Pi sekarang given 3.142. So, we need to use 3.142. If question gives 3.142 and you use 22 over 7, terus salah. Okay, jangan pandai-pandai tukar. Kalau dah given, use benda yang di given. Kalau tak given je kita pilih. Okay, times 9 square. Okay, press your calculator. What answer will you get? Two 254.5. 254.5. 0.5. Ada nombor belakang lagi tak? 0. 50. So sebut je lah 02. 02. So we bundar akan jadi 0. Okay, always put, kalau if possible, 2 decimal places ya. So kalau contoh soalan kamu dapat jawapan 254.5 saja. So letak je lah kosong. Tapi kalau memang ada nombor kat belakang, bundarkan betul-betul. Okay, so this is our answer. So area, unit dia akan jadi apa? Square. Yes, cm Square. square. Okay, so kalau kamu letak cm sahaja, terus salah. Okay, that's why I said if you want to put unit, must be correct. So, lagi selamat sebenarnya kalau kita tak letak unit. Okay, so siap A. B pula. So, given radius equal to 8. So, area equal to pi r square. So, our pi is 3.142.
our radius is 8 square. Directly masuk dalam formula. So your answer will be, press your calculator. Two zero 1.08. 201.08. 08 kah? 201.0? 9. Dah bundar ke? 9. 9. Tengok. We need to be careful with our answer. 2 decimal places. So if there is more than 2 decimal places, check kena bundar ke tidak. Kalau kena bundar, +1 atau remain the same. So make sure your answer correctly. Okay, simple. Okay. Nah, ini untuk formula area. Okay. So, kita ada lagi formula yang lain. Tapi itu sahaja next class. This one saya nak tunjuk relationship between circumference dengan area. Okay. So, example. Okay. Circumference of circle is 88 centimeter. Calculate the area of the circle. Okay. How to do? First, dia bagi circumference 88. 88. Question asks to find area. So, macam mana nak buat? We use the relationship lah. Macam mana relationship dia? Kita tengok formula dulu. Okay, circumference. Dia ada dua formula kan? So kita ingat balik formula pertama pi d. Formula kedua pi r. 2 pi r. And then area. Formula area ada satu je, pi r square. Okay, antara formula 1, 2 circumference dengan formula area, mana yang ada kaitan rasa-rasanya? Mana yang formula dia menggunakan benda yang sama? 2nr. 2nr. Bila kan 2 and 1 this one. Kenapa kita kata dia menggunakan benda yang sama? Sebab dia ada pi, dia ada radius. Okay, dia ada benda yang sama. Kalau macam satu, dia guna diameter. Tapi untuk area kita tak guna diameter. So tak boleh guna relation yang tu. So, kita tahu pi. Kita tahu tak radius berapa? Tak. Tak. Tapi boleh tak kita nak cari? Boleh. Boleh. So, macam mana? Kita guna formula. Okay, saya tunjuk So, kita tahu circumference is equal to 2 pi r. So, circumference given 88. 2 pi dia tak sebut sekarang berapa. So, kita guna 22/7. 22/7. So, saya nak guna 22/7. Okay, radius kita tak tahu. So, biar dalam bentuk R. Okay. And then, selesaikan dulu. So, 88 is equal to, okay, ni bracket, maksud dia darab. So, 2 times 22/7. What value you get? Press your calculator. Dapat berapa? 2 times 22/7.
Kerja 6.29. 6.29. Bukankah dalam bentuk pecahan? 44/7. Yes, 44/7. Senang kalau kita ambil dalam bentuk pecahan. Okay, R. Okay, and then kita nak R. So kita pindahkan 44/7. So 44/7, apa akan jadi? Forty-four times 7. No. Ni 44 dengan 7, dia jumpa dengan R. 44/7 ni dia darab dengan R kan? Okay, 44/7 darab R. So darab tu yang kita pindahkan. So darab di sebelah dia jadi apa? Bahagi. Yes, division. So 88 divided by 44/7 equal to R. So your value of R berapa? Kita calculator, tengok dapat berapa? 88 divided by 44/7. 14. 14. Yes, 14. Okay, so itu kita punya value for radius. Now, kita dah jumpa radius. Boleh tak kita nak cari area? Bolehlah. Pi R square. So, pi kita 22/7. Radius kita 14 square. Okay, press your calculator. Berapa radius, berapa area yang kita akan dapat? 22/7 bracket 14 close bracket 2 square root, square. 616. Yeah, 6 centimeter square. So that's your answer. So macam ini kita jawab kalau dia bagi circumference dengan area. Okay, dia bagi circumference, dia suruh cari area. Kadang-kadang dia bagi area, dia suruh cari circumference. So relation dia adalah R tu, radius. Macam inilah. So first kamu cari radius. So bila dah ada radius, bolehlah kita cari. So ini cara kita nak solvekan dia. Okay. So ni yang homework. So masa pun dah nak habis. So salin homework sikit for you. Okay. One. Given circumference of circle is 66. Find diameter. Okay, number 1, number 2. Even circumference. Sorry. Area circle 154 square times radius and diameter. Equal to 22/7. And last question, area circle 3.0 2/7 square, find circumference. Pi equal to 24/7. Okay, so this is your homework, 3 homework. Okay, so kita akan discuss next class Monday lah. So make sure siapkan and jawab betul-betul. So if you don't have any idea how to solve it, boleh tanya dekat kelas. Then I'll answer lah. So before we end our class, recap balik. Hari ni kita belajar pasal apa? Okay,
Explain to me, what did we learn today? Formula. Formula. Formula untuk apa? Formula to find the area of circle. Area of circle, satu. Satu lagi? Circumference. Circumference. Okay, kita cari, kita belajar dua formula. Formula to find circumference, formula to find area. Okay, now first. Formula untuk circumference ada berapa? 2. 2. Okay, yang pertama apa dia? N plus diameter. N plus N times diameter. N pi. Pi. Bentuk, tahulah bentuk dia lebih kurang N, tapi nama dia pi. Pi d, pi diameter. Second formula dia? Two pi 2 pi r, correct. Yes, 2 pi r. Okay, so untuk formula for area, apa pula dia punya formula? Pi r square. Pi r square. Okay, betul. So you need to remember this formula sebab nanti waktu form 3 nanti kamu akan guna balik. Okay, so that's all for today. Before we end our class, I take picture first. Okay, so make sure you finish the homework given, and if you have any question, you can ask me lah. So before we end our class, any question? No. No question. Okay, so you can leave the Google Meet now. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you everyone. Thank you, sir. Mana ni? Kenapa tak nak live ni? Alvin, Aprilia Fika, kita keluar.